Lamsugo Swrangchati Kokborok Koktwma o ang norongni loki tongko khumbuite boroma tinin Kokborok Koktwma rok ongkha. Rabindra Bhavan Janajatiya Gaurav Divas Palaimaya Golo Juda Juda Lugorokni Hamkraini Kono Wansugoi Secretariat Press Meet Khlaika Kendra Habangni Communication Tai Notice Hamkrai Bedengni Union Donor Montri Jutirati to Sindia Bini Logiwo Tongo CM Manik Sahano Khoboi Tipra Hamkrai Montri Pikas Te Kobuni Adongra Swrangchati Kokborok Koktwma Shalno Shawi Agartala wa Faisha Paimani Bardhani Central Minister Notice Hani Bagi Barzamanjak Minister Jyotiraditya Scindia Hasibrim ne Panda Paimani Yagulo Fasal Sarini Bakagbo Hase Habani Habano Kotoro Montrite Empiroti Koglamo Ashoka Tripura Hasini Joto Birem Hamkaina Shawi O Koglamo Kok Salajaka Central Minister ni Logiwo Kok Hatani Tongo Tripura Hasini Montri Okra Dr. Manik Shaha Berekritang Betani Montri Shanto Chaudhary Kobe Kubuni Montrite Empiro Koglam Palemani Yagulo Koktwma Thumani Kuthumung Ringka Conference Hall Nogo Shongsaja Koktwma Thumani Kuthumungo Central Minister Saka BCC Saka Notice Hawa Hamkani Bagi Jotui 24,000 crore rang se budget rajangmani phiaba taba abo bang rui 1,03,000 crore rang khlaijaka thangnai bisidok chibawo notice hani bagi jotui 10,000 kilometer national highway route che snamjak siwon phiaba tabune habang phaimani yagulo 5,000 kilometer national highway route snamjaka oba hekeno malkhung kolok ni thangphai sepsa bo haino sakani salai bang rajaka tabuk kutham hasewo hamkani bagi samung khlaijagi tongo malkhung kolok lama financial law notice hani joto hasewono malkhung kolok ni lama thangphai sepsa ungnai hinisaka oba hekeno thangphani lama bo buskang agnone bagi central habang notice hani sakau samung tang tongo hinisaka sakango kubuni hastewo khobui jotui kai chuko birikhung khola khobui tabo jotui kai chi sini birikhung khola tongo thangnai bisi chuo o samur bebong khlaijagai tongkha abo haikeno botebo saka Tripura hasewo snamung kholawo tebo kuchuk tisane bagibo central habang samung tang yagonawo samung tang tongo Tripura hasini joto beremo hamkani bagi wansuge central habang ne bakhate juda juda samung butang yagona jakte rang rizak nisaka मतलब एवरेज करीब करीब 900 करोड़ प्रति वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में इसे बढ़ाकर 47,160 करोड़ हो चुका है। मतलब करीब करीब 5,000 करोड़ प्रति वर्ष, मतलब 5 गुना बढ़ोतरी। और इस वर्ष 2024-25 टैक्स डेवल्यूशन त्रिपुरा राज्य के लिए केंद्र से अकेले एक साल में 8,830 करोड़ रुपए का टैक्स डेवल्यूशन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि गैर भाजपा सरकार के समय में 10 वर्षों में जहां 8,900 करोड़ रुपए त्रिपुरा राज्य को मिला, एक ही वर्ष में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उतनी राशि त्रिपुरा राज्य को एक ही वर्ष में मिल गई। ग्रांट इन एड के रूप में जो पूर्व 10 वर्षों में 2004 से 14 31,285 करोड़ राशि केंद्र सरकार से मिली थी। 2014 से 2024 पिछले 10 वर्षों में 62,000 करोड़ रुपए राशि ग्रांट इन एड के रूप में त्रिपुरा को मिली, मतलब 2 गुना ज्यादा। और इसी के साथ त्रिपुरा तीसरा राज्य बन चुका है पूरे देश में जहां इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे 2016 में स्थापित हुआ। करीब 663 किलोमीटर नेशनल हाईवे, जो मैं 5,000 किलोमीटर की बात कर रहा था 10 वर्षों में, उस 5,000 किलोमीटर में से 663 किलोमीटर अकेले त्रिपुरा में नेशनल हाईवे बनाए चुके हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे महाराजा वीर विक्रम शाह एयरपोर्ट 2022 में हम लोग ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग की शुरुआत की थी। ब्रॉड गेज रेलवे मैप पर पहली बार त्रिपुरा 2016 में आई। आज अगरतला से अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश के बीच में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। 4 रेलवे स्टेशन अगरतला, धर्मनगर, कुमारघाट और उदयपुर अमृत भारत स्कीम के अंतर्गत रीडेवलप हो रहे हैं। और इसी के साथ
हमारा अगरतला और वेस्टर्न बाईपास के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और आगे भी हम मानिक शाह साहब के साथ मिलकर विकास और प्रगति का राह त्रिपुरा के लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। मोटाई बिरसा मुंडानी फिर सारा बाजी आजै मा साल नरक सावै आगरतला रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन जनजातीय गौरव दिवस पालायजाखा दिनै नभेम्बर 14 सालमारि हासाल मानजाखा सेंट्रल डोनार मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया दै त्रिपुरा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा बारहागतनि जनजाति रंनि बागै जबा खलायनाय भगवान बिरसा मुंडानि आजैमा साल अंगा 15 नभेम्बर एबा नभेम्बर दाननि जिवा सालमारि अ सालनो बिसिबुरुमनो जनजाति दिवसनि पालायजागो बिसिबुरुमनि हायखेर ताक्लाय बिसिबो हागतलबे बक्सा त्रिपुरा हास्तेबो जनजाति दिवस पालायजाखा आब्रा रुसुइनो फासाल बुबाग्रा खर आगुर रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन भगवान बिरसा मुंडानि फिलचारा बाजी आजैमा साल पालायजाखा आरो फेमाजका हागतलनि दुलार मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मानजाका त्रिपुरा सामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा साका त्रिपुरा आजुगथायनि एमपि महारानी केदी देवी सिंह देबबर्मा हदारि सामंतानि राजीव भट्टाचार्य एबा एमपि राजीव भट्टाचार्य त्रिपुरा हामक्राय तांगबिदानि अजमा ब्रिजेश पांडे जनजाति कल्याण तांगबिदानि एबा त्रिपुरा हामक्राय तांगबिदानि तागिफां सुभाषिष दास खबै खबनि आदर गोथार जाति बसकै आसाले पांडा जेंसाबरिखा माजाने नगराइ र पांडावखौ सनथांगै मन्त्री विकास देबबर्मा भगवान बिरसा मुंडानि लामरि कग्रनो सामने लगलगि त्रिपुरा हामक्राय एबा जनजाति कल्याण डक्टरनि बुखांगतै जे सामं बुतां खायजागै तंखा आबरनति खुरजाखा आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे देश के अलौकिक और ये मैं विकास जी को मंचासीन समस्त महानुभावों को कहना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा केवल आपके समाज के प्रेरणा स्रोत नहीं है, वे इस देश के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, इस देश के 140 करोड़ जन के केवल प्रेरणा स्रोत नहीं, लेकिन हमारे भगवान स्वरूप हमारे समक्ष आज उनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। रणजी ट्रॉफी और लाइव मकताल सनाम खा त्रिपुरा हास्तेनि क्रिकेट थंकरं मणि शंकर मुरासी रणजी क्रिकेटनि एबा रणजी ट्रॉफीनि क्रिकेटो कतालके लाइभ हर्षिका त्रिपुरा हास्तेनि रांगचाकनि बोचा मणिशंकर मोरासिं त्रिपुरा सादफारि मंखालायबारि लगे हास्तेनि मंबखलायका जम्मू काश्मीरनि उइकेट नाहारै 300 उइकेट नाहारका रणजी केरियार हास्तेनि गई बनपुला रणजी ट्रॉफीनि केरियार 300 उइकेट पुला मानाय ताबुक रणजी ट्रॉफीआव जम्मू काश्मीर बाय त्रिपुरानि मैच अंगै तको तै फार्स्ट इनिंग्सआव 5 उइकेट नाहारै ताबुक 300 उइकेट मानै ताबुक लाइभ हर्षिका त्रिपुरा हास्तेनि ऑलराउंड क्रिकेटर मणिशंकर मुरासिं गाहाम पारफॉर्मेंस खालायबारि बिसिंतिनो थांनाय साल रगबो भारत हादरनि बिसिसि बुटनि बुखांतै बेस्ट ऑलराउंडरनि सकानबो मानमानि पाकिस्तान या भारत हावा अंगनाय चैंपियन ट्रॉफी जंजाल कताल आजै मानुजा खा भारतनि क्रिकेटर रंनि साकाव जब्रजाक फारमानो आबहायनो खा सुंदरो लायजा बीसीसीआई पाकिस्तान या भारत हादरनो चैंपियन ट्रॉफी अंगनाय अबहायनो तबको कासोयतका सोशल मीडिया रको इंडियन क्रिकेट टीम नि साकाव बलंप्रदक जब्रफानो अबहायनो वानसुजाक बीसीसीआई 2025 बीसीनी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान अंगना कक्तंफानो फियाबा सिक्युरिटी रिजननि बागै तबको कासोयतका थांनाय एशिया कप नि जरावबो पाकिस्तान थांगै थांनानि बागै कसियांगमानि इंडियन क्रिकेट टीम आजराव श्रीलंकाव थांमानि इंडियानि जत्त स्ट्रंग आकग्रनो किथिंगिनो तबक आईसीसी तबकबो मैचनि शेड्यूल एबा सालमारि रक साकलायाखौ तबक जरानो सायबानसिनाय इंडियन क्रिकेट टीम एबा भारत हादरनि क्रिकेट टीम पाकिस्तान थांगैनो थांनाय एबा थांगिया ना भारत हादरनि चैंपियन ट्रॉफी अंगनाय Kokborok Roman script bengali kaini baino
sumung tei phirokmung suyei manatei DSF TBSC board habanogo gerab laikha tei samung bolai rekha board ni kaskuno Bishibrum no TBSC board by Nikoljak Remchi te Remchi ni amjog mungo question paper no te jinjal asemani nukjagi tongo thanai bishirogo bahino nukjaka taklai 2024 BC tabo 2025 BC phane nai tongo buskangno phai tongo Remchi te Remchi ni amjog mung abuni bagai sikangbare jugalai mung chengireja question paper bahai engnai sikane ka haino jesepono sanai tongdi haina hai Remchi te Remchi ni amjog mungo TBSC board by Nikoljak question paper haino hai Bangla script be ngne bakhak thangi tongjak kha abhren bakhak nasigai TSF rungsrnai motha TBSC habanok gereblakya tei khadumu phunoglakya ashak simia Dr. Dhananjay Gono Chaudhary no dakti no Roman script by no question paper sanam dikhne shanlakya Kokborok subject ni bagi Roman script by question paper tei answer hungake Bangla tei Roman kunibana rimana ungthong oshan mungtui no TBSC board habanogo sharmati salakya tei khorang tisalakya Piaba TBSC habanogo thangai TSF rungsrnai mothani General Secretary Hamlo Jamatia Nukthani Shaka Gabang Kok rungsrnai no Roman script by question paper sanpano Roman script by answer rane hne shabano jepuro amjog mungo asugo abru hangangake Gabang Kok tiprasa rungsrnai no Bangla script by no answer rubo oba heke bukhuk by samungo juda mani by khadumu phunuka bote bosaka rungsrnai ne bukhakti chubasu nango support nango supasu tai support maya hange biskang salo samungkra khaimang lakhni oba hano shaka DSF Mothani General Secretary Hamalo Jamatia जों तिनी तेवाइसा मा फाइफिका TBSC o sini thangnai rogo bani rono khana sini student on board exams sakang especially 10 to 12 board examination bani जों मा फाइफिका the setting up of question paper amo kaini script bani ungthang hnai Bengali te Kokborok Roman script amon tin जों तिनी salaga phaimani thangna hekeno bo जोंनो sakha Nironi demand jung tewisa place khayana as a board as a head of the organization but tewisa minister no botini malani saga jung oro phai te kaisa kok sikha jung TSF kudungma salrogoi jung sini language no special Kokborok Roman script ni bagai jung je khai tongmani jung tini kaisa sikha students rongna jung bar koikha students ron bai niron bai ne jung movement khai tongo board exam o nirok Roman script by Swimathang Hunai. But Sini data Kaisama Kaze majority student Borok Bengal script by Sui. Sung data no sung saga barban. Majority people and student demand Roman script, but exam from Roman script by Swima Sung Nugia. Amasung data maka. Sung neon by movement Kaitongo. Sung Tinibu Paiga. But Nirok support Kayake. Of movement success deng no sung student te jotono sung amon appeal khainai TSF movement to khaina thangnai sini je fan tok sak sung khai butong but sung nirong ni support bunang Sidai Mohombo PS ni bising khobja Porkathar Chindramani Our Lady of Holy Cross English Medium School ni hostel bisingo Jibre Shalmari Sangorong Shalhordi boni damnoi tamajorawo Albert Debormani mangko thuimangkha What is the main fact going on? Dạ con bị đúng cả sẽ toàn lấy bỏ rồi cái viên không cha. Xin lỗi giờ này, anh con mày nha. Con đi mua toàn này. Con có sắp toàn. Đâu có rồi. Warden ke bono pudo, bono po warden. नहीं आता लासी को मत चला. हाँ? बाबा साबो. Sister. Sister. Who used to watch boys and hostel? Who used to watch? Means you must all have responsibility. Bini no tabo. Not now. Before when did this situation happen? We have the helper, but it's not the in charge. Where is that guy? Right now, with many people, I cannot see. Then where is? How can you suddenly send them like that? No. How can you send them suddenly like that? Then how? It's pre-planning. We do not
No, then how you can send those set from here? Belekana wana masingsa patimung patiwi thangjaka thanai horo hostel bisingo tiprasar bisani mangkathai mankha patimung sidai mohanpur PS ni bising khobjak borkathal chintaram amsayo tongma Our Lady of Holy Cross English Medium School Horni damni shik tamni jora hai ingna tiprasar busa elva debrumani mangkathai manka hostel bisingo bo remdogo poruwi tongo piaba tapsuk jawati srai ingya kon alva debruma bahike thikya bo sakchada kotok surowi thikya ebake bini bayab songmida bui butharjaka sumo ajaye tongkha hostel warden eba principal patima thani kharja khani bo saimanka hani bai kami amchani lukorok tei alva debrumani jati gusti buma bhasan bilekhin jolimani mangpili kasabi fekya thine alva debrumani bufani mu bijoy debruma buma hunke himani debruma kami chintaram kami না ঠিক আছে এখন জানগা আমরা দেখতেছি এই কারণে পিএম রিপোর্ট আইবো এই পিএম রিপোর্ট অনুযায়ী আমরা সবকিছু কোন যাইবো কি হইছে না হইছে আচ্ছা শুনে ঠিক আছে পোলাপানে কইতেছে পোলাপানে এক মিনিট ঠিক আছে আমরা এক মিনিট অনেক শুনছিল দাদা অনেক শুনছিল আর শুতইবা আরে আপনি শুনেন আমি শুনতেছি পোলাপানে আমরা আচ্ছা দেখো পোলাপানে যদি আগেও তারা দুইবার তিনবার দেখ আমরা দেখতেছে ব্যাপার দুই তিনবার দেখছে পোলাপানে নেকটাই দিয়ে বাঁধতেছে হে পোলাপানে দেখতেছে হে ওয়ার্ডেনে কয়া হে তার মা বাবার কাছে সে পাঠাইছে নাকি লেগে কয়া তোমার পোলা তো কোনো সময় নেকটাই দিয়া মতো চাইছে আচ্ছা ঠিক আছে যে কেন কইছে না যে হই গেছে এটা আমরা তদন্ত এই যে এই ছেড়ে দিবে এমনি ছেড়ে দিব কা একদম নরম ভাবে ছেড়ে দিব কা তদন্ত হইতেছে তো এই কারণে হইতেছে আমি তদন্তটা চলতেছে কিন্তু যে সময় তদন্ত চলছে কোন জীবনে সাকসেস তদন্ত আমরা দেখছি না এখন পর্যন্ত শুধু এখান থেকে না সারা ত্রিপুরাকে তদন্ত আমি এখন পর্যন্ত কোন জায়গা ক্লিয়ার ভাবে দেখছে না তদন্ত সিবিআই তদন্ত আরে আমি কোন নম্বর ছেড়ে কাছে ছেড়া আগিব আমি কে কত ছোট থিয়া নাই এটা বাইকে ওয়ার্ডেন তাই ছেঙ্গো ছেড়া Where is the warden? ওয়ার্ডেন ভাই ছাই তংতে বাইকে ইয়া করো Where is the warden right now? ছায়া বড় ওয়ার্ডেন আগিব কম বড় পড়ছর থিয়া নাই কেপো Say the truth. Where is the warden? তাং ছায়া আপরো গাড়ি থাকে গাড়ি তো খুমলে Please say, where is the warden? Where is the warden? At least you have his number, right? You have his number. কত সরে কিনবা কত সিমানের সময় বিয়া Compra belis konglei ko sotong kaya ang pagkiso sotong kaya ko aske sotong sante. 어로 투이ton을 세미에 보. 어로 투이ton을 보 세미에 보. Teo chuki kunung Masa pa sa mana krip. Ko. Tingla da. Chuki. 어 구두 고다가 아주 고르모 고르. 어 나 투정고. 어 투정고. 이 아주 또 투정고 보. 저도 아 세미야. 와든 너 갖다 사타보. 와든 뭐 군을 꼭지야 다시고. 프린시팔 뭐 병 카이케가 누구야? 어로 쓰는 사고. 에이 너로 타마지리. 삽사. Please. 삽사. 시스터 좀 비하는 게 있어. 마사 봐 그렇게. sak phalaino kasuthani amchani neta khorongni rom frewok nai koksil chakha jolijak lukurok khuai komolpol lahar kasulaikha শাক ফালমানি বানিয়া খ্লাইমানো কাশনা থাগৈ রমফ্রে সম্পরে খ্লাইমানি কক্সির জামুঙ্গ রমজাকা খরকনি পাতিমনো কিদেগি ন্যাশনাল হাইওয়ে কাশলাইকা আমসানি লুকুর পাতিমঙ্গ সেভেনকা খোয়াইদি শালচিবাই সিঙ্গিছড়া পঞ্চায়েত আমসায় বরি খরকসা শাক ফালাই দঙ্গ ও পাতিমনো কিদেগি রাইডার সেতৈ হদা সিতরানি তরমানো কাশনা থাগৈ কামিনি লুকু আদং খরকনি খরাকনি সাবানি ফিয়াবা ফালনাই বরি রমফ্রে সম্পরে খ্লাইকা হেनै কক্সির জামুং ও খরকনি লুকু আদং শাকাও ফিনকা পাতিমনো কিদেগি সাগরং শাল ছাড়িগ খরকনিনো রমৈতুবকা নাইমথাংরক মুংসাক জায়া খাইমা করাইতেথै আপাতিমনো কিদেগিনো আমসানি বরিরক থুমসাঙ্গৈ ন্যাশনাল হাইওয়ে কাশলাইকা ইনি দিবনি জরাও সুলাইকা দাম জিনি তামা জরাও খোয়াই কমলপুর
नेशनेल हाईवे लाहार कासुदारुनि कक्सजाबं अबरी गामि सिद्रारि तनिबो हदा सिद्रारि तंगो साग्रक फालै उनिबगिनो जेनरमका बनो फियंगा नांनाय तै पातिमं कामके चेरै बोरैनो रमनानै नांनाय মিডিয়া ইনাতে সাহায্য করে আমার স্বামীরা বাঁচাইছে আপনারা চাইলে আপনারা ভিডিও দেখতে পারেন মন্দিরা মহিলা তাইলে দেহ ব্যবসা করে সুব্রত দাস তেনে গেছিল মানে বিচার করতো গেছে করে তেনে ফাঁসাই দিছে তেনে জানার করে ফাঁসে হলে থানা বিনা দুটো তেনে দুইটা নিচে যে অনেক আনতে গেছে একজন না শুধু দুইজন সুব্রত দাস আর অজয় দাস নামে দুইজনদের বিনা কারণে জেলে ঢুকাই রাখছে আমরা তানে শাস্তি চাই তানে দেহ ব্যবসা করে কদিন পর পরে মানুষরা ফাঁসায় এই কয়দিন আগে একজনই দেহ ব্যবসা নামে সুইসাইড করছে আমার বাড়ি আমার ছোট দেওয়ার সুইসাইড করছে এই মহিলার কারণে মহিলা একজনে কইছে গিয়ে সেটা তারা কইছে কিন্তু গ্রামের কথা কি গ্রামের আগে গিয়েছে থানাতে তেরে আনতো তেরে দিছে না কইছে 3 মাসের আগে থানা না ছাড়তো না যে একজন মহিলার কথা যে আপনারা এটা করছেন এটা তো ঠিক হয়েছে না তাই একজন সমাজসেবী বিজেপির একজন কর্মী তারা দুজন তারা দইরা নিছে আর লগে আরো অনেক মানুষ আছে তারা পিছনে তারা টাকা দিয়া ষড়যন্ত্র করে মহিলার স্বামীরে একখানা যে ইয়ে করছে করে শুনে তারা এই দইরা নিছে আমার আমরা একটাই দাবি যে সুব্রত দাসের মুক্তি বিচার পরে হইব আগে সুব্রত দাসের সাইরা দিত আমরা চাই আমার শুরু থেকে বিয়ে করছে বাইরে বিয়ে করে আইছে এই ছেলেরা ফোন করে নিয়ে বসাইছে जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya anggi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikoljak tei duljak klinik tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanyak grung tongo ms ent specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongon, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, aksong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Rogai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Robo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG. Echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro. Haike, asekta lersidi, faidi, Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center, Nikuma, Agartala, Old Kalibari Road, Kodomtola, Krishnanagar, Kokdok, 93-628-24100, Tikisa Kokdok number 857-582-7871. Ramchandrokat Amsayo, Belfang Nisimi, Labunyar So Kamini Jora, Lamaka Hamsanam Jagatongo, Iam Suhel Deberman Chai to Mumbai, Jerry Naka, Iam Suhel Deberma. কিন্তু কামা খাই নাই আপর তো একদম চিত্রা আলাম আলাম পর ওর কামে কি এক বছর খুলে কামনো কাম খাইতো বিজয় মি থাকি
budget je budget nong to budget thing to mul budget to kintu no hame ham to nong ichha jabo kintu public to a lamar hilan nang nai tabo norok saka je amuk hamo ma hami abo norok se choose khainai kintu norok যদি হামে খাইগান গাই তো চিন পাবলিক কষ্ট মানাই বলে না এক বছর সিংহে কোয়া লামা সংখ্যা দায়ো চিনি এলাকানি পাবলিক কাম কাম চিনি লোকাল লাইসা কাম অর্ডার ন কথা তেবু বেশি কষ্ট আবো जों বুঝিও নাকাই আ কাম নসে জুরা মতো তোমরা অনেক বছর পরে সেগুন লাই মতো অনেক বছর পরে অনেক দিন পরে তো তে বুকরুম না লাবো কোন ঠিক করে আবনো গাবনো রখানা যে সাজে তোরে বড় কাম আবনো মা নাই নাই খালি যে কোনো কাম কোনো প্রবলেম করে কোনো কেবুকে বারবার বিপত্তি খাইবে কেবু যদি বারবার বিপত্তি খাইগান গাই ডাইরেক্ট আবো जों एन बरक बसानाय जों बो बसानाय याते पाब्लिक चिनि लोकलनि बरक याते कामको लामर मान थानाय जिन्तु बिसिकलक लामा हामियाव हिमिमा तंमानि फियाबा ताबुक लामा काहामो मा हिमजनाय आमजनाय लुकुरो आसिगात आमजायनि बेलफांनि सिमे लाबोनिया चमनि थांला सु लामा ताबुक सनामजागै दंगो आबनो तैनो थांगै बिजित खलायया एबा चेरनाय मंगो सगैया इएम सुहेल देब्रमा लगी दंगो आसिगात आमजायनि हदा हामग्रानि बागै सामुतंनाय आदंर बिसा सकां आमजानि इएम सुहेल देब्रमा हासे हापनो काइसा कक्तुन सिमनि दंगो अ लामरनो स्नामनानि बागै आ कक्तुननो यासगिनो हापनि चुबाचु तै आमजानि इएम सुहेल देब्रमानि साक थामंबाय ताबक आमजानि लामा हामिया स्नामजागै दंगो अब हाके इएम सुहेल देब्रमानि आमजायो नायकुलि सामुं तांग्रि तंमानि बाय तै लामा हामियानि काहाम ओं तंमानि बाय आमजानि लुकुरक बेलेखिनो खासरां जाबख्या ताबक आरसिगात आमजायनि तंकसं लुकुरक बेल फांनि सिमे लाबोनिया थांमानि लामा हामिया काहाममा हिमजिनाय अबहायनो सहाय दंनायख्या कुलानो चिनि मीडिया नि बिसिमति जों हामबायरुबो चिन मीडिया रावनो जों तिनि चिनि अ रामचन्द्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सी बिसिं खबजाक चिनि लबनिया चौधरी पारा थामा लामा स्नाम थाने जों बिजिखेना फाइजाक तांनि हांगे जों अर 2023 नि 19 तारिख जुलाइयाव जों आं साकबाय थां चिनि स्टेट न रिक्विजिशन दिमानि जे अ लामा रिपेयरिंग टार्गेट खायनान बगै आजान बिसिंगो 20 ता लामा जों रहमानि शान्तदास पारा तु डंगरबारी रियो बाजार तु पद्मबिल रामचन्द्रगढ़ दुबसरा तु आमपरा बाजार दुई हासिंग बारी तु हाजारी बारी वरेंगतो बारी तु तुइसा हारपेक बारी आमपरा तु वीरचंद्र ठाकुर पारा रतनपुर बाजार तु तिलाबारी जुमिया कॉलोनी रतनपुर तु दफिदार बारी रतनपुर बाजार तिला तु राधानगर दोलालिया बारी तु सोनासुरी बारी बाइजल बारी तु रंकपुरा जलाइसरा तु माइचांग बारी मनाइसरा तु रत्तिला बिदनासरा तु आमपुरा लालतिला तु आमपुरा बाइजल बारी तु आथाइबारी बेलफांग बारी तु लबनिया चौधरी पारा बक्तपारा तु शान्ताल पारा बगबली पारा तो सूर्य पारा दोलालिया तो सोनासुरी अ लामानो जों आं साकबाय थाइ रिक्विजिशन रहमानि फियाबा तिनि अ लामा सेंसुं माने बिसिंथि ताबुक बेलफां बारि तो लबनिया चौधरी पारा अर लामा चलि दंगो आवन बागै जों तिनि बिजिट खेना फायखा चिनि लुकुरो बय मालायखा बरगो बेलेखेन खुशी तै अबन आं सानामो जों चिनि बुबागरान थानचानि बिसिंथै जों अमाय सामं ताङै मान जरन बागै चिनि बुबागरान बेलेखेन हामबाय ते चिनि आमचेन बरन बेलेखेन हामबारिवो जों थानजा तमन बिसिंथै अमाय सुजुग्रान जों रिमान दंगो ए बसंग फाइने जररगो बो जों हाकेनो चिनि गामि लामा प्रब्लेम तंमारंग रुतुगै जों अमायके सामं जेंलाय दंगो ते अ लामा बो जाहाते काहामकाय क्वालिटी काहामंथुं हिनि जों तिनि अर सामं ताने मालाय फेका जाहाते चिनि पाब्लिक रन बागै अ लामा काहामंथुं जाहाते बर हामेकले खलाय दागि नष्ट तांथुं अमन बागै जों तिनि सामं ताने फाय मालाय फेका बर कगर खाजे काहामखन खलायनाय काहाम अ कमप्लीट मान परेबो जों से बिज खायने जाहाते म काम थिम होते बर कगरमानि काहाम दा खायके खाया जों अबो जों चेरिनाय फिल्ड सिसिनि चार सन्तोष ट्रफी फुटबल ग्रुप दिनी पाटालै मुंतिनि जिबा सालमारि फासलो चेंगेर जाखा उमाकान्त थंखलाव फासलो फिल्ड सिनिचि चार नेशनल सन्तोष ट्रफी फुटबल दि ग्रुप नि थुमुं बाताइमुं चेंगेर जाखा उमाकान्त मिनि स्टेडियाम दि ग्रुप नि गै आइब्रि बदल दारक स्टेप नि बाताइलायनाय अ ग्रुप रखंखा मणिपुर मिजोराम सिक्किम तै त्रिपुरानि बदल नि फुंगो त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन नि बाना पाकमन बिसिंथैके अ थुं बाताइमुंनो चेंगिरखा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन नि कासको प्रणव सरकार मानजाखा एफए नि दागिफां अमित चौधरी रकबि कुन आदग्र दिनैनि अ पुइला चेंगमानि थुं बाताइमुंगो रेखिदक बाताइलायखा मणिपुर तै सिक्किम नि बदल र आरो मणिपुर बदल 6-1 गोल बायखे सिक्किम न मेजनखा
a custom officer, Central, Nauren Bishwajit Singh. সন্তোষ ট্রফি ৭৮তম সন্তোষ ট্রফি আজকে থেকে শুরু হল মণিপুর এবং সিকিমের দ্বারা। আর খেলা শুরুর প্রারম্ভে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিস্টার প্রণব সরকার অ্যান্ড মণিপুর প্রেসিডেন্ট মিস্টার রতনমণি সিং তাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে আমরা খেলা শুরু করেছি। আশা করছি ত্রিপুরার মানুষ এই খেলা দেখে উপভোগ করবে। Emily Ramboto Jomati yani yakdoi cenggi rajaka utor tui bandal rung nok thung nok khlawa phil sara thamchi cha Radha Krishna Raster pono karai manjaka amjani Emily Bindu Devnath সুনামুরের মুখস্থে বেখল দনপুর বিধানসভা এডিসি বিলেজ সালচিবাই তুইবান্দাল মুখস্থে ককথম হুকুম মুকুমত আংবেদে ডিডব্লিউডি মোহনবুক আরডি ব্লক সাবজনালি লোয়া জম্বই সংজাকা শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ রাস্তে 2024 আসলে পানা চেংসেরিফিকা এমএলএ রামপদ জমাতিয়া মানজাকা দনপুর বিধানসভানি এমএলএ বিন্দু দেবনাথ এমটিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা সুনামুরাটি মুখস্থেফা মহেন্দ্র কামদেব চাকমা খবই জুদা জুদা হদানি হদা অগ্রারাও আসলে পান্দাবো পান্দা চেংসবই এমএলএ রামপদ জমাতিয়া ককসাকা হাকতনি তি tabungni hastini hapang hastini te hakotoni hukumu mukumu rokno ti sawoi rongmui naratani bagai samong khlai tongmarokno khurjaka aboni loge hoda okra rokno koimong naraka hodani sikla rokno lam korhoi tongmano kasunani bagai asalo borom gonang MLA Rambodo Jomatino karibo nangkukmani koksabai khanarika MLA Bindu Devnath panda paimani yaglo nograi rok tang juda juda tang bitani khotolopo berai naikha tei raskirtan bo naikha যারা ছিলেন তাদেরকে বন্দী বানিয়ে বলি দিলে নাকি ও পৃথিবীর চক্রবর্তী সম্রাট হয়ে যাবেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জরাসনকে বুঝিয়েছেন গিয়ে যে তুমি যেহেতু জন্ম দিতে পারো না, তুমি কাউকে হত্যা করার তোমার অধিকার নেই। তাই জরাসনকে হত্যা করার পর ওখান থেকে সারা পৃথিবীর রাজরাজাদের উদ্ধার করে দিয়েছেন, অর্থাৎ মানব সৃষ্টিটাকে রক্ষা করার জন্য, ধর্ম স্থাপনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্নভাবে লীলা খেলা করে গেছেন। তো কাজে আমাদের বর্তমান যে সরকার চলছে এটাও মানবতাবাদী, আমাদের সেবাহী সংগঠন, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন কৃষক, কিষাণ, অন্নদাতা, যুবক, মহিলা এবং গরিব, এটাকে স্থাপন করার জন্যই আমাদের কতগুলি পরিচর্যার বিষয় আছে। Kharji mutai nok nai thok khlai sanamoi ti sanabaga yapri sejaka Asian Development Bank ni bkhakdei tei haste hapang ni bkhakdei 13 crore rang rjaka barjawo tongnai rokbai koklam salaika amchani MLA Roton Chakraborty Kucham Agurtala Botoma Eba Khoyer Porotoma Chipuri Motaino Katal Kitebo Naitoke Chalonari Bagai Asian Development Bank Shimiti House Haponi Chuba Jobai 13 crore rang Sengsonka Chalkolokni Imang Ti Wanchungu Bar Hakutri Kuburi Motaino Haikino Chalonari Chipuri Motaino Tia Imang Abuk Baitak Manipaka Tini Kucham Aguli Botoma Chipuri Motaino Pastongo Bere Kiri Tang Bititi Barja Monta Juda Adong Ti Kucham Agulini Block by Statement Kobi Amzani Juda Shamoni Barja Majarano Logiti Nankopani O Scheme Chamongo Franglani Bagai Koksalaitini Asoka Banong Khoyerpur Bidanshabani MLA Roton Chakraborty Koksalaibani Bishunti Takti Shamong Jangan Bagai Dagi Mongrika চতুর্দশ দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সঙ্গে আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান আছেন, এলাকার প্রধান সাহেব আছেন, আমাদের ট্যুরিজমের সমস্ত ইঞ্জিনিয়াররা, কনসালটেন্টরা এবং সেই সঙ্গে এডিবির প্রতিনিধি, এখানকার আমাদের প্যারাশেডের যারা দোকানদার আছে এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দগণ, সোশ্যাল ওয়ার্কার, এখানকার উপপ্রধান, সবাই মিলে আমরা আজকে আবার ফাইনাল প্ল্যানটা দেখলাম। আপনারা জানেন যে ট্যুরিজম দপ্তরের মাধ্যমে এডিবি 13 কোটি টাকা স্যাংশন করেছে।
Father Hasini Fainai, Tiripuri Sundari Express Malkungologa, Nai Rutuk Thani, Serjuku City Garante, 289 bottle escort syrup, Manka, GRP Thana Police. Tripura Sundari Express Train Rutumoklai City Gran Sherjuku Day Kopsira Botol Tiny Da Jukusi Marka GRP Thani Naimatangro Hatiwa Ramari Ganin Kok Rasani Shlebana Koma Awina Kosha Agurtura Rail Station GRP Thani Oshi Tapos Das Hadiwang Padika Srangchal Horkotogo Naimutano Thani Khija Koktwma Tomoni Khija Koktwma Pishindo GRP RPF Day Naimataro Agurtura Rail Station Kering Tayo Asuki Tolebani Fiaba Apro Kahampatai Mania Changrongshal Fungi Jorobo Express Train Rutumoklai Afro Kahambatai Manka City Grante Cough Syrup Manfano Fiaba Gabanofono Corruption of Fono Party Bang Kerngsano Robert Banyako হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা গত পরশুদিন রাত্রে যে আমাদের ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেসটা আগরতলা রেল স্টেশনে ঢুকেছে তো তার আগে আমাদের কাছে একটা খবর আসে গোপন খবর যে এটার মধ্যে কেউ হয়তো ফেন্সিডিল বা স্কোপ নিয়ে আসতে পারে তো আমরা এই খবরটা খুব মতলব বিশ্বস্তভাবে নিয়েছি এবং আমরা আগরতলা জিআরপিএস এবং আরপিএফ এবং আমাদের যে আরও গোয়েন্দা সংস্থা আছে আমরা ওই দিন রাত্রে প্রায় রাত্র 2:30টার দিকে আমরা সব যে এক্সিট পয়েন্টগুলো আছে যেগুলি যেখান থেকে প্যাসেঞ্জারগুলো আউটগোয়িং করে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে তো আমরা ওইখানে সবাই মানে ছদ্মবেশে আমরা সিভিল পোশাকে এবং কিছু পোশাকে আমরা অ্যাম্বুশ বসি কিন্তু এরকম আমরা কোনো পেলাম না তো আমরা পরের দিন সকালে আমরা ওই ট্রেনটাকে আমরা সার্ভিলেন্সের মধ্যে রেখেছিলাম তো পরের দিন আবার আমরা এই ট্রেনটাকে আবার চেক করি আমরা যে কোনো জায়গাতে কোনো থাকতে পারে কিনা আমরা আগরতলা এবং আরপিএফ আমরা মিলে এবং আমরা যে আরও গোয়েন্দা সংস্থা আছে আমরা সবাই মিলে ওই ট্রেনটাকে চেক করি তো আমরা তারপর এই যে 290 বোতল স্কপ এবং 9 কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় যেগুলি মানে ট্রেনের নিচে যে সেলফগুলো আছে আর কি নিচে অনেক জায়গা আছে যেখানে ওই লেট্রিন বাথরুমের যে ট্যাঙ্কিগুলো থাকে এগুলির উপর নিচে একটু একটু জায়গা থাকে তো এইগুলোর মধ্যে লুকানো ছিল এবং যে ট্রেনের মধ্যে যে ওয়াশরুমগুলো আছে ওইটির উপরেও আছে কূপে কূপের মধ্যে রাখা ছিল আর কি তো এগুলিকে আমরা উদ্ধার করেছি এবং जुदा-जुदा बेमार manjagai hamimaya anggi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni kanawono grengshauno kaham shakduk mangduk najagai mano najagai bitongo mohanam mediclinic and diagnostic center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya krung tongo ms ent specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonakari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akushong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Drug by Shak Najadi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEC. Echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro. Haike, asekta lersidi, faidi, Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center, Nikuma, Agortala, Old Kalibari Road, Kodomtola, Krishnanagar, Kokdok, 93628-24100, Tikisa Kokdok number 857-582
7871. Tini Kokborok Koktwma asu jero tinyo. Tebo Koktwma ketal saimana bagai joya wai nai tong di Swrangchati hambai.